তিনি বেলায় खम कायसा पान्दानि बिसिंतै पालायजाखा हास्तेव नेशनेल अर्गान डोनेशन डे 2026 एबा बसं बेरेमनि सातनि मानि रत्न याफारमानि साल अंगदान जीवन सञ्जीवनी अभियान अ कक बोतांनो मुइतु नारगै तिनी आगरतलानि प्रज्ञा भवन संसाका स्टेट अर्गान एन्ड टिस्यू ट्रान्सप्लान्ट अर्गानाइजेशन सट्टु त्रिपुरा ताई मोहन फाउंडेशन नि जुगाली मुंबाई अ नेशनल अर्गान डोनेशन डे अ सालनि पान्दाव नारायण फाइमानजा फाइका हास्तेनि साख हामथाय नुखुं हामख्रायनाय खुंनि सेक्रेटारि किरण गित्ते आगरतला गभर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नि प्रिंसिपल डॉक्टर तपन मजुमदार ताई आगरतला प्रेस क्लब नि कास्कु प्रणब सरकार न खबै कुबुनि जुदा जुदा अफिसार रक अ सालनि पान्दाव नारयक्राङै मानजागै हास्ते साखाम ताइनुखुं हामख्राय नायखुंनि सेक्रेटारि किरण कुमार गित्ते सायखोनारखा बोसागनि मानै थैबाय पाइ याफारमानि आब बाबायसा फासिं गोथार सामुं तामनि हिनबा नों थै थांमानि यागुलबो निनि बोसागनि जेबा कायसा मानै याफारमाबाय खरक चार बरनो मथाङै मानो नों थैमानि यागुलबो बरनो सुबाय कलांमानि हाय कतर ताइ सुबासु कतर ओइमान्या आबगै अ चुबाचु सामुङो जतनो साखारि फायनायनि नांनाय ताइ अ चुबाचुनि बिसिंखैनो जों बरकङै आसायै गाहाम लांमानो तेबो मुलाजा गोनां खालाय दिसाय माननाय आबुनि बागैनो जत न अनलाइन एबा अफलाइन बिसिंथै मोहन फाउंडेशन एबा सट्टो व फायनाय नरक रेजिस्ट्रेशन खालायमानो उलो नों असंचानो याकारमा उलो मताय जामा उलो निनि बोसागनो बुइनो याफारै बुइनो लांमानो मथांनि सामुङो सुगनाय अमहाय गोथार सामुंनि बागैनो तिनिनि साल पालायमानि कतर नाहार मुंहनै सायखोनारखा किरण गित्ते इसका महत्व इसकी प्रक्रिया त्रिपुरा राज्य में हम पिछले 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब महोदय उन्होंने 2024 में उन्होंने हमें निर्देश दिए थे कोई भी ऑर्गन डोनेशन या ट्रांसप्लांट करना है किसी भी व्यक्ति को त्रिपुरा राज्य के बाहर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो तब हमारे पास ऑर्गन डोनेशन करने के लिए हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए हो हमारे पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले हमने काम किया कि त्रिपुरा राज्य में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन सोटो जिसको कहा जाता है उसकी स्थापना की और मणिपुर के एक हमारी संस्था है हॉस्पिटल है सीजा हॉस्पिटल के साथ हमने एग्रीमेंट किया कि त्रिपुरा में हम लोग किडनी ट्रांसफर का काम करते हैं और उसकी सभी व्यवस्था हमने जीवी हॉस्पिटल में की। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो पहले होते थे सभी लोगों को बाहर जाना पड़ता था काफी उसमें खर्चा आता था 25, 30, 40 लाख रुपए तक खर्चा आता था। काफी सारे लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे और उन्हें बहुत यातना भुगतनी पड़ती थी। तो सीजो हॉस्पिटल और हमारे जो आगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबीपी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मिल के अभी तक पिछले 1.5 साल में ही करीब 9 और किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं और सभी सक्सेसफुली किए हैं। लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और लाइव डोनर मतलब जो जीवित है वो डोनर मिलना और उसकी पूरी प्रक्रिया करना टेस्ट करना इसमें काफ़ी समय लगता है और किडनी तो एक ऑर्गन है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन है कि जो हम लोग डोनेट कर सकते हैं ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अभी मेडिकल साइंस इतना प्रगत हो गया है कि ऐसा कोई अपना अंग नहीं है कि जो कि हम लोग डोनेट नहीं कर सकते और ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो ये साइंस का जो लाभ है ये सभी मनुष्यों को मिलना चाहिए और इसके लिए ये हमारी संस्था कार्य करती है। फिर ये जो ऑर्गन डोनेट करके जब भी समय आएगा तब उस ऑर्गन का एक्सट्रैक्शन हो
और एकदम कम से कम समय में उसका ट्रांसप्लांट करना पड़े। इसके लिए जो आपने सुना यहाँ पे कि डेथ होने के बाद जो डोनेट होता है उसमें कैडावर डोनेशन, ये सभी विश्व में यही सिस्टम ज़्यादा प्रख्यात है, इजी है। तो इसके लिए अवेयरनेस हमें पूरे राज्य में हमें करना जरूरी है। और ये आज पहली बार हो रहा है कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हमारे राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में मनाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आने वाले थे, लेकिन उनकी व्यस्तता और वो राज्य के बाहर थे, इसलिए आज कार्यक्रम में आ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने हमें संदेश दिया है, निर्देश दिए हैं, ये कार्यक्रम पूरी जोर से आगे बढ़ना चाहिए। तो जो इस साल की जो थीम है अंगदान जीवन संजीवनी अभियान, ऑर्गन डोनेशन लाइफ रिस्टोरिंग कैंप है। तो ये जो प्रचार प्रसार करने के लिए और डॉक्टर्स का और बाकी हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनका ट्रेनिंग करने के लिए जो पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा इस ऑर्गन डोनेशन में जो संस्था काम करती है, मोहन फाउंडेशन के साथ में हमने लास्ट ईयर एग्रीमेंट किया। तो मोहन फाउंडेशन के साथ हमने जो कैपेसिटी बिल्डिंग है कि हमारे हॉस्पिटल की पहले कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए इम्यूनोलॉजिकल लैब ट्रेनिंग, बहुत सारी प्राइवेट संस्था है हमारे देश में जो कि ऑर्गन डोनेशन में ट्रांसप्लांट में काम कर रही है, तो उनके साथ हमारा नेटवर्क बनाना। और अभी हम लोगों ने कुछ टीम हम लोग बाहर भेज रहे हैं जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में ट्रेनिंग लेके आ जाए। तो सिर्फ किडनी नहीं, तो आने वाले दिनों में हम लोग लिवर, हार्ट, जैसे अभी आई डोनेशन का भी हमारा काम शुरू हुआ है। एक कोर्निया ट्रांसप्लांट हमने यहाँ किया है। अभी हमारी आई बैंक आईजीएम हॉस्पिटल में है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा काम हमारा जीरो हॉस्पिटल में होता है। तो हम लोग एक आई बैंक बहुत ही कम समय में हम लोग जीरो हॉस्पिटल में स्थापित करेंगे। कैटरेक्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे राज्य में है, लोग जानते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई उपाय नहीं, उन्हें ऐसे ही जीवन काटना पड़ता है। तो कोर्निया ट्रांसप्लांट का भी बहुत बड़ा काम हाथ में लिया जाएगा। साथ साथ जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल है उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमें कुछ प्रस्ताव मिले हैं कि जो ब्लड कैंसर है उसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग यहाँ पे करेंगे तो इसके ऊपर भी हम लोग बात कर पाएंगे। तो कुल मिला के हमें एक तरफ हॉस्पिटल और मेडिकल फ्रेटर्निटी में हमें ट्रेनिंग करवानी है, इक्विपमेंट वहाँ लगाने हैं, कैपेसिटी बढ़ानी है, और दूसरा कि हमारे राज्य में सभी नागरिकों तक यह हमें प्रचार करना है कि आप ऑर्गन डोनेशन सेफ है। ऑर्गन डोनेशन से यहाँ स्क्रीन में लिखा है कि वन डोनर कैन सेव 8 लाइव्स। अगर आप निर्णय लेते हैं कि आपको ऑर्गन डोनेट करने हैं तो आप कम से कम 8 जनों का जीवन आप रक्षा कर सकते हैं। तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो ये जो ऑर्गन डोनेशन में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में हमें काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। शुरुआत में हो सकता है कि नंबर कम हो, लेकिन कुछ लोग अगर आगे आएंगे तो उनको देख के उनसे प्रेरणा लेके बाकी लोग भी और आगे आएंगे। तो ये जो ऑर्गन डोनेशन डे आज मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं हमारे स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मोहन फाउंडेशन और नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें काफ़ी मदद की। तो यहाँ पे आज बहुत बड़ी मात्रा में विद्यार्थी आए हैं। तो आप भी इसी मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे आपका अभी टीचिंग हॉस्पिटल में काम होगा, आप वहाँ जाते होंगे, आप कई मरीजों से मिलते हैं, कई उनके परिवारजनों से मिलते हैं। तो जरूर आप इसके बारे में बात करें
आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी बात करें। हम लोग टीवी पे, रेडियो पे हम लोग टॉक शो करते आए हैं, या हमारे आज प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी है, वो भी इस विषय में आज बात करेंगे और प्रेस के माध्यम से भी इस विषय को सभी लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। बहुत ही जल्दी हमारे राज्य में सभी ऑर्गन एक्सट्रैक्ट करने का, उसको सेव रखने का और ट्रांसफर करने की सुविधा बनाई जाएगी, बनेगी। अब उसमें काफी काम हुआ है, क्योंकि भले ही ऑर्गन अलग अलग हो लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है काफी सिमिलर होती है। तो हमने अगर 2-3 मेजर ऑर्गन ट्रांसफर करना शुरू किया तो बस हमें फिर उस ऑर्गन के स्पेशलिस्ट चाहिए, बाकी व्यवस्था हमारी वही रहेगी। तो इसमें हमें भी कैडेवर डोनेशन, मतलब पोस्ट डेथ डोनेशन की जो प्रक्रिया है, अभी डॉक्टर तपन मुजुमदार साहब ने डिटेल में बताया। तो ये अगर बड़ी मात्रा में हो तो वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी। तो अभी जहां एक ट्रांसफर होता है हमारे देश में, वहां 10 लोग वेटिंग में हैं। ये वेटिंग कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि हम पूरे लोग डोनर्स आगे आए। तो मैं फिर से आप सभी को मैं इस नेशनल ऑर्गन डोनेशन दिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले दिनों में ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much, sir. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন ডাক্তার, উনি এই বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে, এবং মঞ্চে যারা আছেন, যত অফিসার আছেন এখানে, ওনারা হলেন, ওনাদেরকে আমি খুব কাছে থেকে দেখি, চিনি। ওনারা হলেন ব্যাকবোন অফ রাজ্যের হেলথ পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ওনারা ব্যাকবোন। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেক চেঞ্জ, অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছেন আমাদের রেসপেক্টেড কিরণ মিত্র স্যার। আশা করব আগামী দিনে যেই অর্গান নিয়ে আজকে কাজ হচ্ছে, এই অর্গান নিয়েও একটা সময় আসবে রক্তদানের মতো আসবে। আপনারা যারা আছেন এখানে বা মঞ্চে যারা আছেন, অনেক রেসপেক্টেড পার্সন এবং অনেক সিনিয়র আমার থেকেও, আপনারা জানেন যে রাজ্যে রক্তদানের ইতিহাস কি ছিল। একটা সময় রক্তদানে ডোনার পাওয়া যেত না, ভয় পেত মানুষ, কিন্তু এখন স্বেচ্ছায় অনেকে উৎসাহ হয়ে প্রতিনিয়ত রক্তদান করছে। একটা রক্তদান একটা মুভমেন্ট হয়ে গেছে। এটা বাস্তব যে অর্গান ডোনেশনের ব্যাপারে একটা ভীতি আছে, কুসংস্কার আছে, প্রচার নেই, এগুলো আছে। আপনি যদি সব ধর্ম যদি দেখেন, কোথাও পাবেন না যে অঙ্গদান করলে কোথাও পাপ হয় বা অঙ্গদান নিষিদ্ধ রয়েছে, কোথাও কোনো ধর্মে নেই। বরং আছে মৃত্যুর পর নতুন করে জীবন শুরু করা যায় আরেকজনের মাধ্যমে। আপনার অঙ্গ দিয়ে জীবিত অবস্থায় কাউকে বাঁচাতে পারেন, মৃত্যুর পরেও আপনি কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, আপনার মৃত্যুর পর নতুন করে আরেকজনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। এর থেকে বড় পুণ্য কি হতে পারে? কুসংস্কার শুধু এই রাজ্যে নয়, গোটা বিশ্বজুড়ে এক সময় কুসংস্কার ছিল বিভিন্নভাবে। ভারতবর্ষে অঙ্গদান কোন ইয়ারে শুরু হয়েছিল? 1971 সালে শুরু হয়েছিল। তামিলনাড়ুতে প্রথম কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছিল সফলভাবে, সেই থেকে শুরু। কিন্তু যেটা তপন মজুমদার স্যার বলছেন, শতাংশ হার কম ভারতবর্ষে, আমাদের রাজ্যে খুবই কম। কারণ এটা মাত্র শুরু হয়েছে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহর নেতৃত্বে এবং আমাদের হেলথ সেক্রেটারি কিরণ গিত্তে স্যারের নেতৃত্বে এই কাজটা যা শুরু হয়েছে। আমি বলবো আপনারা
যারা আজকে আধিকারিকরা এই কাজের সাথে আপনারা কাজ করছেন, আপনারা এটাকে ভালো করে বেশি বেশি করে প্রচার নেবেন, সেমিনার করবেন, ওয়ার্কশপ করবেন, টক শো করবেন, সচেতনতা গড়ে তুলবেন। আমাদের থেকে যদি, আমাদের মিডিয়া পার্সন থেকে যদি আপনাদের কোনো ধরনের সহযোগিতা লাগে আপনারা বলবেন। আমরাও নিজেরা রক্তদান করি, আমরা রক্তদান উৎসাহিত করি, এই কাজটা আমরাও করি। অঙ্গদানের কাজটাও আমরা করব। আপনারা যদি আমাদের সহযোগিতা করেন, আমাদের যদি আপনারা বলেন যে আপনারা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে, সাব ডিভিশন লেভেলে কোনো অ্যাওয়ারনেস করবেন, সেমিনার করবেন, আমরা সহযোগিতা করব। আমাদের সাংবাদিকের টিম সব জায়গাতে আছে, আমরা করব। এই আন্দোলনকে, এটাকে আজকে দিনে অঙ্গদান দিবসে এটাকে একটা আন্দোলন হিসাবে আপনারা গ্রহণ করুন, সবাইকে বলবো, এবং সবাইকে সাথে নিয়ে এই কাজটা করুন। আমরা মিডিয়া পার্সন যারা আছি, আমরা সাংবাদিকরা যারা আছি, আমরা অ্যাওয়ারনেস করার জন্য যা যা করা, আমরা আপনাদের সাথে আছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। আমার জন্য এই দিনটির উদ্দেশ্যে বিশ্ব অঙ্গদান দিবস পালন করা হয় প্রতি বছর 13ই অগস্ট। কিন্তু ভারতবর্ষে কেন অগস্টের 3 তারিখ করা হচ্ছে? ভারতবর্ষে প্রথম সাকসেসফুল হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন হয়েছিল 1994 সালে। সেজন্য এই দিনটিকে নির্ধারিত করা হয়েছে জাতীয় অঙ্গদান দিবস হিসাবে। একদিকে যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম সাফল্য বলছি যে অঙ্গদান বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন, আরেকদিকে আমরা যদি দেখি, আমার পূর্ববর্তী বক্তা পরিসংখ্যান দিয়ে গেছে যে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই ইন্ডিয়াতে, ভারতবর্ষে এখন যে ডিমান্ড, মানে যে পরিমাণ আমাদের লাইন আছে এবং যে পরিমাণ আমাদের হাতে আছে, পাইপলাইন আছে, হিউজ গ্যাপ। প্রতি 10 লাখে 2013 সালে যেখানে 0.05 ছিল আমাদের অঙ্গদানের অঙ্গীকার, সেখানে 2025 সালে বা 2024-25-এ দাঁড়িয়ে সেটা বাড়তে বাড়তে মাত্র 0.8 হয়েছে। অনেকটা বেড়েছে, 0.8। আমরা যদি পাশ্চাত্য দেশগুলো দেখি, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে কিন্তু এই পরিসংখ্যান এখন 35%, 36%, মোটামুটি 25%-এর উপরে, হিউজ। তো আমাদের একটা বিশাল, মানে এটাকে রক্তদানের মধ্যে একটা আন্দোলনের আকারে নিতে হবে আমরা যদি এটা প্রতিষ্ঠা করি। তার জন্য কি দরকার হচ্ছে আমাদের সচেতনতা, এবং সচেতনতার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের কুসংস্কার। যে আমাদের মধ্যে অঙ্গদান সম্বন্ধে এখনো অনেক কুসংস্কার আছে। যেমন মিথ এবং ফ্যাক্ট আমাদের জানতে হবে। যে আমরা অনেকেরই ধারণা যে অঙ্গদান শুধু ইয়ংদেরই সম্ভব, অতি বৃদ্ধ এবং যারা বাচ্চা, এদের অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা যায় না। এটা কিন্তু ভুল ধারণা। অঙ্গদানের কোনো বয়স নেই। ডাক্তারবাবু সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি ফিট মনে করে, তার সঙ্গে ম্যাচ করে দিতে পারে যে কোনো বয়সেরই যে কোনো অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়, সেই অঙ্গ যদি সুস্থ থাকে। সেকেন্ড আমাদের ছিল যে কিছু কিছু কট্টর ধর্মবাদী বিশ্বাস আছে, যে কিছু কিছু মতবাদ বিশ্বাস করে যে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা যায় না। লাইফ আফটার ডেথ নিয়ে অনেক আলোচনা করে যে সেটা কাউকে দেওয়া যায় না। তো এই সম্বন্ধ এটা কিন্তু ঠিক না, কারণ যে কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই দিতে পারে। থার্ড হচ্ছে যে আমি মারা গেলে যদি আমার অঙ্গগুলো তুলে নেওয়া হয়, তাহলে আমার ফ্যামিলি, আমাদের ডিসফিগার হয়ে যাবে, এবং মৃত্যুর পরে যে আমরা যে ফিউনারাল রাইটস যেটাকে বলি, এতে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। আমরা যে বিভিন্ন পুরোহিত দিয়ে পুজো করি বা এই করি, এইসব কিছু করতে গিয়ে বাধার সৃষ্টি হতে পারে, সেজন্য আমরা রাজি হই না। তো সেটাও কিন্তু ঠিক না, কারণ যথেষ্ট সম্মান জানিয়ে যে বডির থেকে অর্গান ডোনেট করা হয়, অর্গান নেওয়া হয়, তাকে কিন্তু যথেষ্ট সম্মান জানিয়ে তারপরে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়, এবং কোনো মতেই ডিসফিগারমেন্ট করা হয় না। তো এগুলো আমাদের সামনে আসতে হবে, এবং এগুলো করতে হলে যেটা আজকে যে ইয়ং জেনারেশন এখানে এসছেন, যে আমাদের যে রেজিস্ট্রেশন বেশি করতে হবে, বেশি করতে হবে। যে রেজিস্ট্রি, কারণ এটা অনলাইনে করা যায়, অফলাইনে করা যায়। আমাদের মনে হয় টেকনিক্যাল গ্রুপ আছে ফর দ্য রেজিস্ট্রেশন। আমি অনুরোধ করব ওরা যাতে আরো অ্যাক্টিভ ভাবে, মানে আমরা সবাই যদি রেজিস্ট্রি করে রাখি,
রেজিস্ট্রি করার যে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে টু কমিউনিকেট দিস। আমি হয়তো অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে আমি একটা প্লেস আমার মানিব্যাগে রেখে দিলাম, তো সেটা শুধু আমি জানলাম, আমার পরিবারের কেউ জানলো না, তাতে কিন্তু অঙ্গ প্রতিস্থাপন হবে না। কারণ আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি যে আমাদের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে তো দেহদান করেন অনেকে মৃত্যুর পরে, যেটা আমাদের অ্যানাটমি ছাত্রছাত্রীদের ডিসেকশনে কাজে লাগে এবং বিভিন্ন গবেষণায় কাজে লাগে। তো সেক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি আমাদের যে পরিমাণ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আছে তার 3/1 কিন্তু দেহদান হচ্ছে না। এবং তার প্রধান কারণ আমি নিজে সামনেও দেখেছি যে আমরা যখন বলি যে ওনার তো রেজিস্ট্রি করা আছে, ফর্ম ফিল আপ করা আছে, ওনার বডির দান করতে হবে, তখন বাড়ির ছেলে মেয়ে বা নিকট আত্মীয়রা বলে উনি জীবিত থাকতে পড়ে গেছেন, বাট উই ডোন্ট বিলিভ ইন দ্যাট, আমরা করবো না, আমরা অ্যালাউ করবো না। আমরা কিন্তু জোর করে সেটা করতে পারি না। তো সেজন্য আমি যখন অঙ্গীকার করব, আমি যখন রেজিস্ট্রেশন করব, আমাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিবার এবং আমার বন্ধু বান্ধব এবং আমার সমাজকে আমার অবহিত করতে হবে যে আই হ্যাভ প্লেস ফর ইট, আই হ্যাভ রেজিস্টার্ড ফর ইট, সো দ্যাট আমার যদি কোনো ঠাকুর না করুক, কোনো যদি অঘটন না ঘটে, তাহলে যাতে আমার, কারণ আমরা জানি যে একটা সুস্থ মানব দেহের অঙ্গ প্রতিস্থানে 8টি জীবন দান করা যায়, মিনিমাম